सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ परवरदिगार, इस मुसलमान को, इस पाकिस्तान को खास तौर से, और हमारी जो तबाही बर्बादी और उसका जो जिम्मेदार है, अल्लाह ताला उसको अजाब में मुब्तला फरमा दे। उसको असल हकीकत उसकी बता दे कि तेरी हकीकत क्या है, तू इंसान क्या है। तू इंसान नहीं है, शैतान पैदा हुए हैं यहाँ। इस पाकिस्तान को जिसे हमने जन्नतुल बकी बना के खूबसूरत इलाका बना के पाकिस्तान कराची का, वो हमने दिया था पाकिस्तान। लेकिन वो पाकिस्तान हमारे जो डाकू और चोर और बदमाश और ये तमाम इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। भुट्टो से लेकर के जो तबाही की है, तो पाकिस्तान में पूरा 65 साल से तबाही तबाही बर्बादी, और इसको बर्बादी करने पर तुले हुए हैं। इनको बाकायदा ये भेजा गया है। असल में अल्लाह ताला का निज़ाम है, सिस्टम है, और सिस्टम में जब कोई नहीं आता तो उसको इसी तरह तबाह कर देता है। रब्बुल आलमीन की बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, वो जिसको हम समझ नहीं सकते। उसका अंदाजा भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो कभी भी नमरूद को या शैतान को या किसी अपने फिरौन को भी मूसा खड़ा कर देता है, तो ये ऐसे तबाही मचती है कि पता भी नहीं चलता है कहाँ गया। ये हमारे एक बाकायदा एक बड़े सूफी बुजुर्ग और बहुत बड़े आला किस्म की शख्सियत थे, जिन्होंने के बाकायदा पेशिन गोई की थी कि तुम्हारे उसमें खित्ते में कुछ वो भेड़िए पैदा हो जाएंगे, वो डाकू पैदा हो जाएंगे जिनका कि कोई शुमार नहीं हो सकता। वो लंदन से आएंगे, यूरोप से आएंगे, बाहर से आएंगे, और वो सारी तुम्हारी जो मामलात हैं उनको बहुत आला किस्म का मुकाम अता कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट होती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पर जो है वो भी गीदड़ बन जाएगा। नाम शेर खान है और खुद गीदड़ खान बन गए। सारे जो है वो गीदड़ बन गए। फौज को भी उन्होंने मिला करके अपने साथ में, उसको भी वो बाकायदा ला करके लंदन से चार्टर्ड प्लेन में लाया जाता है, और उसके लिए सारे जो है वो सब हर एक का केस माफ कर दिया जाता है। हर एक कातिल को, डाकू को, चोर को, उसको केस माफ करके आराम से बिठा दिया जाता है। ये है ताकत हमारे इसकी, किसकी? जो शैतान होता है, जो हमारे यहाँ शैतान काम करता है, उस शैतान का दिमाग घूमता रहता है हर वक्त कि मैं कौन सा काम ऐसा कर दूं कि जिससे ये तबाही बचे, पाकिस्तान दो लख्त हो जाए। और दो लख्त होने के लिए मतलब ये कि पहले भुट्टो साहब ने ऐसे 2 लख्त कराया, पहले जिन्ना साहब ने कराया, फिर भुट्टो साहब ने कराया, फिर उसके बाद 1/4 रह गया था। तो अब इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये किसका ख्याल था? ये किसका तस्वुर था? ये तस्वुर था हमारे भुट्टो साहब का कि पाकिस्तान को बस अब 1/4 रह गया। 1/4 हमने पाकिस्तान को हासिल किया, बाकी हमने खुद ही अपनी हरकतों से, अपनी बेईमानियों से, अपनी गुंडागर्दी से हमने तबाह कर दिया। उसमें जिन्ना साहब खुद शामिल है, हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है वो खुद शामिल है। इसके अलावा ये है कि ये जितने भी ये फाउंडर के रखवाले हैं सारे सब शामिल हैं। जितने ये सारे यहाँ पर अपने जो हमारे लियाकत अली खान मरहूम को, उनको शहीद कराने वाले जो है वो भी डाकू, चोर और बदमाश है। वो हमेशा ISI के होते हैं या उसके SI के होते हैं। ये सारा जो है ये अमेरिका की गुंडागर्दी और बदमाशी है। पूरी दुनिया में उसने इसी तरह के सिस्टम बनाया हो। अब जो बाइडेन हालांकि शरीफ आदमी था, लेकिन ये उसने भी अपनी तबाही का सिस्टम बना के और अपने ही लिए उसने गड़ा खोद दिया है। अब वो पूरी दुनिया में इस काबिल नहीं है कि मुंह दिखा सके किसी को। उसके अलावा जो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो दूसरे अब प्रेसिडेंट आएगा, वो बहुत बेहतरी के साथ काम कर रहा है, और आप ईमानदारी और दयानतदारी जो है वो आप देखिएगा।
عمران خان نے کوئی کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو گنڈا گردی کرنے والے ہیں، جو اس ملک کی دولت کو لوٹنے والے ہیں، وہ نواز شریف، زرداری مافیا، اس کے علاوہ یہ شہباز شریف اور مولانا شریف سارے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے منڈی لگی ہوئی ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے ان کو باقاعدہ وہ اپنا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ، یہ جو بھی نام ہے اس کا نام لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ سپریم کورٹ بھی بکا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ بٹھی ہوئی ہے اپنے الیکشن کمیشن، ہر آدمی بکا ہوا ہے، ہر چور بدماش جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، ہر چیف منسٹر پنجاب کا ہو یا اور کراچی کا ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے کا ہو، یہ سارے ڈاکو اور چور اور بدماش ہیں۔ یہ رہا ہے کہ خود پولیس کرواتی ہے، خود پولیس ان کی گنڈا گردی کرواتی ہے، خود ان سے سارے کام کرواتی ہے۔ چونکہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ کراچی میں باقاعدہ جو 172 ڈاکو چور سینٹر میں بیٹھے ہوئے مال کھا رہے تھے ہماری کا، جو ہم نے کراچی کو ڈیولپ کر کے دنیا کی پاور بنایا تھا، سپر پاور بنایا تھا، اور آج اس کو تباہ کر کے یہ زرداری بھٹو نے ڈاکوؤں کو رکھا ہوا ہے نوکری پہ، جن کو منسٹر کہتے ہیں، چیف منسٹر کہتے ہیں، بڑے بڑی محلیں ہیں ان کے لیے، اور بلینس آف ڈالرز انہوں نے لوٹے ہیں، جو کہ جس نے باجوہ صاحب نے اس کو چھڑایا، جس سے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے جو اس وقت تھے، انہوں نے یہ جناب ان کو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ جو باجوہ صاحب اس کو چھڑا کے لے آئے اور ان کو ساروں کو آزاد کر دیا گیا، اور ان کو آزاد کرنے کے بعد پھر یہ کہ پاکستان کی جو ہماری تھوڑی بہت بچی ہوئی عزت تھی وہ بھی تباہ کر دی۔ اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان کا جو حشر ہو رہا ہے، ہمارے عمران خان ایک جو ہے خاص بڑا آدمی ہے، بہت بڑا ذہنی طور پہ اور مزاج کے طور پہ، ایجوکیشن کے اس میں، اب وہ بہت بڑا شخصیت بنا ہوا ہے، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ آج وہ اس کو میرا خیال ہے 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور وہ جیل میں ہی ایک کمرے کے اندر ہوئے، اور اس کے ساتھ میں ظلم کرنے والا وہ پنجاب کا بھی آئی جی اور پولیس ہے، چیف منسٹر بھی ہے، وہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بدماش ہیں، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، سب ان کے اسی کام کے لیے لائے ہوئے، یہ پیسے کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، اور غریب کو مار رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ غریب تباہ تو ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، لیکن یہ اور چاہتے ہیں کہ انہیں دفن کر کے جائیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہونا یہ ہے، آپ نے ہر معاملے پہ اس کو غلط طریقے سے ان کو بیانات لیے ہیں، غلط طریقے سے اریسٹ کیا ہے۔ کوئی ایون اے پینی ان لوگوں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے۔ جو سب سے بڑا قابل آدمی ہے پاکستان کا، اگر کوئی ہے لرنڈ آدمی، وہ عمران خان ہی ہے، اور اس کی پارٹی کا بھی ہے سب سے بڑا، لیکن آپ اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چاہتے کہ اس کو خلاف اس کا کوئی ایمانداری سے کام کرے۔ لیکن ایمانداری سے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہی اسی لیے ہے، ان فرعونوں کے لیے یہ موسیٰ پیدا ہوا ہے کہ جو یہاں پر اپنے آپ کو نمرود اور فرعون اور بڑے شیطان بن کے یہاں پر پاکستان کی دولت کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کی دولت کو تباہ کر رہے ہیں، ہماری ایٹمک پاور کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارا سسٹم بیچ رہے ہیں۔ یہ تو کچھ بیٹھے تو ایسے بھی ہیں جو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو بچانا ہمارا کام ہے، اور پاکستان ہم ہی بچائیں گے۔ آپ دیکھیے گا، ہم اپنے فوج کی عزت بچاتے ہیں، ہم فوج کے لیے وہ بھی کریں گے جو اپنی ایٹمک پاور ہم نے بنوائی ہے، ہم وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ آپ نے جو چھوٹے چھوٹے کیسز لگائے ہوئے ہیں، غریب لڑکیوں کو، غریب عورتوں کو، غریب مردوں کو، یا ان سے معصوم لوگوں کو ان کو اذیت دے رہے ہیں، اس اذیت کا ایک ایک جو دن نہیں بلکہ گھنٹے اور منٹ کا حساب لیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا
अगर नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में, कायनात में आपका कोई रखवाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े अच्छे इंसान बनने चाहिए थे वो जानवर बन गए हैं। और वो जो ख़ास तौर से नवाज शरीफ को जो लेके आए हैं, वो किस काम का है आपके? 9 मई का वाक़या एक दफ़ा और करा लीजिए उससे, आपका काम हो जाएगा, आपका दिल बहल जाएगा, आपका दिमाग सही हो जाएगा। ये आपके लिए बेहतरी है। अदरवाइज आई टेल यू कि आप ये तो भागने वाले हैं, फौरन भाग जाएंगे। इनका मुकाबला, ये इमरान खान का मुकाबला इन लोगों में से कोई भी, जरदारी, नवाज शरीफ, जितनी एवन फील्ड दे दीजिए, जितना उन्हें आप वो दे दीजिए, एक्सक्यूज मी, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की लाठी जो है बड़ी बेआवाज, जो आप समझ रहे हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, घिर चुके हैं। अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपनी तालाकी, अपनी बहादुरी की वजह से आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये कि चारों तरफ से आप अपनी गलतियों की वजह से, और ये काकड़ ने भी खास तौर से अपने बलूचिस्तान में तमाम लोगों को दुश्मन बना दिया है। अब और भी कौन कितने दुश्मन बनाओगे? आपने एक घर में सबसे बड़ा, आप तो काम असल में सारा यही कर रहे हैं, दिमाग आपका इमरान खान को तबाह करने में लगा हुआ है, इमरान खान को तकलीफ पहुंचाने में लगा हुआ, इमरान खान के खिलाफ साजिश करने में लगा हुआ। इमरान खान के खिलाफ आप चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए और हम सब कुछ इनको दे देंगे उड़ा के, क्योंकि ये डाकू है, ये आपको पैसे देते रहेंगे। वो जो है बदमाश, जितना जरदारी माफिया, वो आपको डील करना जानता है। इमरान खान ने तो कह दिया है कि मेरी किसी से डील नहीं होगी, मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा, तुम लोग तैयार रहो अपने लिए और अपना काम करो। वो ये इस तरह के पैगाम देता है, वो ना डील करता है, ना आपसे मांगता है, ना आपसे कोई वो मांग रहा है। आपकी तो जुडिशरी भी जो फेल हो चुकी है, चंद लोगों को, जिनको जुडिशरी, जिन लोगों ने ऑर्डर दिए भी, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स जो आपको देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की तो आपको पता ही नहीं है कि है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फाड़ देना चाहिए। और ये तमाम बिल्डिंगों को जो आपने इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई हुई हैं और अपने इसके लिए बनाई हुई हैं जजेस के लिए, इनको बुलडोज कर दिया जाए। बेकार है। वाई यू आर इट इज टेकिंग योर एक्सपेंसेस ऑफ, क्योंकि ये हमारा पैसा जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारे पैसे पलते हैं। तो हम जजेस भी, तमाम सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, और ये जितने भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे टैक्सेस से पल के यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंसान बनना है, अव्वल तो आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। आप तो तबाही के काबिल हैं, आप तो बर्बादी के काबिल हैं, और वही होगा। लेकिन ये कि हम आपको समझाने के लिए नहीं, हमने बाकायदा पाकिस्तान को बचाने का प्लान किया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।